जय जगन्नाथ। व्यस्तबहुल जीवनचर्या भितर प्रत्येक मनीष निज इच्छा अनुसार निज पई किछि करिपारे नाही। इच्छा थिले मध्य मनीष विभु सेवा प्रभुंक विषय जानिबा पढ़िबा शुणिबा करिपारे नाही। उक्त कार्य करिबा द्वारा प्रत्येकंक मनरे दैवी भावधारा सृष्टि हुए। एई दैवी भाव सृष्टि हेले मनुष्यर प्रत्येक कार्य श्रृंखलित हुए। हिंसा द्वेष रागरु निजको दूरई पारे। तेबे एई व्यस्तबहुल समय भितर प्रत्येक मनीष जदि महाप्रभुंक करुणार कथा भावर भक्तिर असरंती कथा किछि किछि प्रत्येक दिन शुणती तेबे प्रत्येक मनीषर मनरे हृदय दैवी भाव प्लावित हुअंता। तेबे आसंतु सर्वे एही कर्ममय जीवन रे कर्म करिवा सहित महाप्रभुंक दिव्य अनुभूति जहाँकि केतक भक्त निज अंगे लिभेइथिबा अनुभूति को पर्यायक्रमे शुणिबा। विश्व नियंता कोटि ओडियार मौड़मणिक भावधारा निज भितर भक्ति भाव रे प्लावन करिपारिबा। तांकु अति निकटरू पाइपारिबा। एही भावधारा शुणिबा और शुणेबा मध्य सबु सेई महाप्रभुंक इच्छा। तांको आशीर्वाद नथिले एहा मध्य असंभव। तेबे आज आसंतु शुणिबा श्रीमंदिरर वरिष्ठ बड़सुआर सेवक श्री विश्वनाथ सामंतरांक निरवच्छिन्न भाव में महाप्रभुंकर सेवारत मध्यरे घटिथिबा अनन्य अनुभूतिटिए। गुंडीचा घर को यात्रा गोटे सप्ताहर अवस्थान और आउ दिने बाहुड़ा विजय ए प्रकार 9 दिनर श्रीगुंडीचा यात्रार व्यवस्था होइथाए। किंतु रथ टणा विलंब हेतु रथयात्रार परदिन आड़प विजय पहंडी डेरी रे हुए। आउ महाप्रभु सेदिन गुंडीचा घरे पहुँचीबा परे भोकिला शुअंती। राति अधरे आउ बड़ सिंहार भोग होई पारे नाही। एई कथा को भाभी भाभी बड़ सुआर सेवक श्री विश्वनाथ सामंतरा खूब चिंतित थांती। पुओ गाँ रे माँ कोଳରେ पहुँचीब अथच न खाइकी शोइब एक कथा श्री सामंतरा को भल लागेनी। किछि दईता पूजा पंडा सेवकों को कही नीति रे श्रृंखला आनी विगत 4 वर्ष धरी आड़प विजय सहल पहंडी सहित राति रे बड़ सिंहार वेश और भोग अनुष्ठित होई पारुछि। प्रभु एवं गुंडीचा घरे पाद देउ देउ पखाल कदली भजा और कांजी भुंजी शयन को जाउछंती। 2021 मसीहा कोविड कटकणार रथयात्रा पालन लगी निष्पत्ति हो जाए। नवजौवन दर्शन दिन श्री सामंतरा महाप्रभु को अणसर पिंडी रे कुंडाई पाली खटिकी फेरिले। राति रे घर को फेरिला बेलकु तांको खूब अस्वस्थि बोध हैला। छाती बिंधिबा सहित मथारू गम गम झाड़ बोहीगला। महाप्रभु को सुमरी घरू आम्बुलांस रे पुरी डाक्तरखाना को गले। सेठारे ईसीजी रु जना पड़ला हार्ट अटैक। खूब हस हस मनीष विश्वनाथ सामंतरा व्यस्त न होई राताराति राजधानी सम हस्पिटाल को चलिले। सेठारे महाप्रभु को अनुग्रहरु अनायासरे आंजियोग्राम और स्टेटिंग करागला। हृत्पिंडर रक्तनली अवरोध थिला। महाप्रभु सेवक प्रिय सेवकों जीवन रखिले। महाप्रभु को अशेष करुणारू स्टेटिंग भलरे भलरे होईगला। किंतु सेवक श्री सामंतरा मन जाई महाप्रभु को पाखरे। राति पहिले गुंडीचा जात हेले स्टेटिंग परे 2 दिन आउ आईसीयू रे रहिबाकू पड़िबो। राति पाही सकाळ हैला सम हस्पिटाल रे कार्डियोलॉजी आईसीयू बेड उपरे श्री सामंतरा कालिया शांत को सुमरी हेउथांती। सेवकंकर मन कौन मानिब आखिरु धार धार लुह बही जाउथाए। आउ भाबुथांती महाप्रभु सकाळु सकाळु खेचुड़ी खाइकी पहंडी को सज हेबेणी। मर्दल घंट काहालीर निनादरे फाटी पड़ुथिबो बड़दाण्ड। दियो माने झुली हली मथारे टाहिया बांधी वीर विक्रम ठाणी रे रथ उपरे बसुथिबे। गजपति महाराज आसी छेना पहरा करिवेणी। आउ विजे काहाली बाजी रथ टणा आरंभ हेबणी। श्री सामंतरा भाबुथांती मणिमा की दोष मोर जे आजी परी दिन रे आपणक यात्रा रे मोर सेवा टिकक भी नाही दर्शन जोग भी नाही। भूली गले मते शांति एते बड़ महोत्सव रे ए साधारण दास को टिके लोड़िलेनी कि अपराध मोर। एमिति चिंतन रे श्री सामंतरा बुड़ीकी थांती।
ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ସେମିତି ଆଇସିୟୁରେ ରାଉଣ୍ଡ, ବାରମ୍ବାର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଖାଇକି ସେ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ମଣିମା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲେ। ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହଯୋଗରେ ଦିଅଙ୍କର ସଅଳ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଶୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେ ଆଜି ଆଇସିୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ। ଆହୁରି ଭାବୁକ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରା। ଆଖିର ଲୁହ, କଣ୍ଠର କୋହ, ମନର ମୋହ ଏକାକାର ହୋଇ ବିରହର ସମୁଦ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାଙ୍କୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିରୀକୃତ ସମୟ ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ମଦନ ମୋହନ, ପରେ ସୁଦର୍ଶନ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଯାଇ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବିଜେ ହେଲେଣି। ଏଣେ ମଣିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୁନ୍ଧା ଫିଟୁଛି। ଏପଟେ ସେ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନ ଭିତରେ ଭାବି ଭାବି ଖୁବ୍ ବିହ୍ୱଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରା। ହଠାତ୍ ଆଇସିୟୁ ଭିତରକୁ ପୁଅ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ, ପାଦରେ ସ୍ଲିପର ଆଉ ଦେହରେ ଗାଉନ ପିନ୍ଧି। ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ହାତରେ ଥାଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫୋନ୍, ଯେଉଁଥିରୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେର ଘଣ୍ଟ କାହାଳିର ଶବ୍ଦ ସମଗ୍ର ଆଇସିୟୁର ନିସ୍ତବ୍ଧ ବାତାବରଣକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିଲା। ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା କିରେ? ପୁଅ କହି ଉଠିଲେ, ବାବା, ରଥ ଉପରୁ କିଛି ଦଇତା ଆଉ ଅନ୍ୟ ସେବକମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଳମାଳରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା କାଳ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ମହାପ୍ରଭୁ ଅଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁରୁଖା ସେବକମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲେଣି, କାଳେ ତୁମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉ ନାହାନ୍ତି। ଅଚଳ ମହାମେରୁ। ଏତିକି ଶୁଣି ଭେଁ ଭେଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରା। ପୁଅ କହିଲେ, ବାବା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଛି, ତମେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ମୁହଁଟା ଦେଖିଦିଅ। ମଣିମା ତମକୁ ଦେଖି କାଳେ ପହଣ୍ଡିରେ ଚଳିବେ। ଏହା କହି ଫୋନ୍ଟାକୁ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇଦେଲେ ପୁଅ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ୍ମପଲାଶ ଡୋଳା, ସେଇ ବିସ୍ଫାରିତ ରଙ୍ଗ ଅଧର ଆଉ ଟାହିଆ ବନ୍ଧା ଅପରୂପ ନଟନାଗରର ମୋହନ ରୂପ। ଲୁହ ଆଉ ସୀମା ମାନିଲାନି, ନଈ ପରି ବହି ଚାଲିଲା। ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାଙ୍କର ଦେଖିବାରେ ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିଲା। ପ୍ରଭୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ଚାରମାଳ ତଳେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶରଧାବାଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଝରିଥାଏ ଲୁହର ଧାର। ଆଉ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, କିଏ କାହାର? ଏହା ତ ଅସମାହିତ ଭାବ। ତେବେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ଶୁଣି ଯଦି ସେଇ ଅସମାହିତ ଭାବରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭାବାୟିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଧନ୍ୟ ମଣିବୟ ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପୟରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥିବାରୁ। ତେବେ ଆଜି ଏଇଠି ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।